ایک بار اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا اس دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا میں اس سمے میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت تو یہ تھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی زبان سے یہ کہنا کہ نہیں، میرے سے بڑا اس دنیا میں اس سمے کوئی عالم نہیں ہے، اللہ رب العزت کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہو جاتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ اس دنیا میں ہے جو تم سے بڑا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، جس کا نام خضر ہے۔ دوستو، جب اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ ان سے بڑا عالم اس دنیا میں موجود ہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ کی جانب سے ان کے بارے میں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نشاندہی پیش کی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ وہ کہاں ملیں گے جو تم سے بڑے عالم ہیں۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام تمہیں وہیں ملیں گے، تم اپنے ساتھ مچھلی لے جانا، جس جگہ مچھلی غائب ہو جائے تم سمجھ جانا کہ وہیں آس پاس حضرت خضر آپ سے ملیں گے۔ بہرکیف روح البیان میں جس طریقے سے آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوران سفر بھوک کی شدت کی وجہ سے ساتھ میں انہوں نے روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی بھی لے گئے تھے۔ جب سفر طے کرتے جا رہے تھے ایک جگہ ایسا بھی جا کر پہنچے جہاں ان کا ساتھی، جن کے پاس کھانا اور مچھلی تھا، سمندر کنارے جا کر وضو بنانے لگتے ہیں، اور وضو کی پانی جب اس بھنی ہوئی مچھلی پہ پڑتی ہے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کی طرف چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص یہ بات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ پھر وہاں سے سفر طے کرتے ہیں، سفر آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دو سمندر آپس میں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم لوگوں نے جو کھانے کے لیے جو بھنی ہوئی مچھلی لایا تھا، وہ مچھلی فلاں جگہ وضو کے پانی پڑتے ہی زندہ ہو کر غائب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، آپ فوراً ہمیں اس جگہ پر لے جائیے جہاں پر وہ مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہ انسان موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ پھر تلاش کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ عبادت کرتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر سلام کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں آنے کی سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔
खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप मेरे साथ रहोगे लेकिन मेरे काम को देखकर आप सब्र नहीं कर पाओगे और आप मेरे काम में दखलंदाजी करने लगोगे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, आप मुझे साबिरों में पाओगे, सब्र करने वालों पे पाओगे। मैं आपके किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ना कोई सवाल पूछूंगा। बहरकैफ वहां से खिज्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को लेते हैं और एक कश्ती पे सवार हो जाते हैं। कश्ती पे सवार होकर अभी बीच कश्ती में पहुंचे थे कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। कहीं जिक्र आता है कि कश्ती का एक तख्ती निकालकर उसको ऐबदार कर दिया। अब ये देखकर अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं होता है। वो कश्ती से उतरने के बाद ये कहते हैं कि खिज्र अलैहिस्सलाम, आपने ये काम कहा जो मुझे बड़ा नागवार गुजरा। आपने कश्ती को सुराख कर दिया, इससे कश्ती डूब सकती थी, सारे लोग हताहत हो सकते थे, हलाक हो सकते थे। खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। आगे निकलते हैं। आगे कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि एक लड़का खेल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लड़का, जिसको पकड़ते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। वो वहीं पर फड़फड़ाकर उसकी मौत हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी खिज्र अलैहिस्सलाम को टोकते हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं जाहिर में जो कुछ करूंगा उस चीज को देखकर आप सब्र नहीं कर पाएंगे और मुझे टोकोगे, लेकिन वो चीज मुझे पसंद नहीं है। और मैं जो जाहिर में जो करूंगा बातिल में उसका कुछ और ही मकसद होता है। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मैं आपको नहीं टोकूंगा। बहरकैफ एक रिहायशी बस्ती में चले जाते हैं, लोगों से खाना मांगते हैं, लेकिन कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम खिज्र अलैहिस्सलाम को खाना पानी कोई नहीं देता। बखीलों का शहर रहता है। एक जगह जाते हैं जहां देखते हैं कि एक दीवार गिरने वाला है, उसको हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम सीधा कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम खिज्र अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आपने ऐसे जगह ऐसे लोगों का दीवार सीधा कर दिया जिन लोगों ने हम लोगों को खाना पीना भी नहीं दिया। खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब हमारी और आपके बीच जुदाई का वक्त आ गया है। सुने मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने उस समंदर में उस नाव को इसलिए छेद कर दिया था, तख्ती ऐबदार कर दिया था कि उस जगह से थोड़ी दूर पर एक ऐसा बादशाह रहता है जो अच्छे नाव पर अगर उसकी निगाह पड़ जाती है तो वो उसको लूट लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। और वो नाव गरीबों की थी, इसीलिए मैंने उसको ऐबदार कर दिया ताकि उससे बचा सके। दूसरे लड़के को मैंने इसलिए मारा चूंकि वो आगे चलकर वो कुफ्र करने वाला था, काफिर होने वाला था। अब मैंने जिस बच्चे को मारा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को एक साले औलाद देगा। तीसरी बात कि जिस दीवार को मैंने सीधा किया वो 2 यतीम बच्चों का दीवार था, उसके नीचे खजाना दबा था, उसके बाप ने खजाना दबा रखा था और उसका बाप दुनिया में अल्लाह को मानने वाला नेक और मुत्तकी बंदा था। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो वो खजाना सामने आ जाता जिसको यहाँ के वकील लोग लूट लेते। और अब मैंने खड़ा कर दिया है ताकि वो बच्चे जब जवान हो जाएंगे तब ये खजाना उन्हीं लोगों को मिलेगा और कोई भी उस पर कब्जा नहीं जमा पाएगा। और इसलिए मैंने उस दीवार को खड़ा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों ये कहना था और मूसा अलैहिस्सलाम से खिज्र अलैहिस्सलाम अलग हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी अख्तियार करते, सब्र बनाए रखते तो उनके सामने कुछ और ऐसे राज थे जो बेपर्दा हो जाते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार खिज्र अलैहिस्सलाम को टोका जिसकी वजह से कुछ ऐसे राज थे जो खुलने से रह गए। तो दोस्तों ये था हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान की बात जो रूहुल बयान में मौजूद है, जो मोतबर किताब है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। दोस्तों रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।
چلیے دوستوں، اسی کے ساتھ آپ سے विदा لیتے ہیں، شکریہ۔